ठिया होई अछंती फारो नदी कूल ठिया होई अछंती आ देख नदी भितर सातटी हृष्टपुष्ट सुंदर गोरु उठी नल तृण मध्य चरिबा को लागिले सेमानकर उत्तर देख अन्य आ गोटे सातटी कृष और कुष्ठित गोरु नदी उठी नदी तटरे सही गोरु मानकर पाखरे ठिया हेले तहिरे से कृष और कुष्ठित गोरु से सातटी हृष्टपुष्ट जो सुंदर गोरु खाई पकईले एपरी समाज फारों निद्रा भंग है फारो गोटे स्वप्न देखी से स्वप्न एमती गोटे स्वप्न थिला जे फारो से स्वप्नर अर्थ जानी पारु नथिले परमेश्वर ताहांको से फारो को जणाई अछंती कहि अछंती एई जगह देखंतु जोसेफ को से फारो को से स्वप्न कहिबार माने कोन एई जगह परमेश्वरंकर योजना ईश्वरंकर कार्य हो एई जगह देखो परमेश्वर जोसेफ को सबु क्षेत्र में आशीर्वाद करुले कारागार भी थे से जगह स्वप्नर अर्थ से कले आउ जोसेफ ठारे पवित्र आत्मा थिले परमेश्वर आत्मा थिले जोसेफ को परमेश्वर योजना अनुसार से कार्य करुँच जगह फारो को ईश्वर फारो को कौन कर स्वप्न देखा से स्वप्नर अर्थ कहीं जानी पारु नथिले देखा जाए तही उद्यारे से निद्रित हुई आउ थरे से गोटे स्वप्न को दुई थर देखी दुई थर स्वप्न देखिले जे गोटे संधारे सातटी परिपुष्ट उत्तम सीसा बाहरिला उत्तरे पूर्वीय बाजुरे शुष्क आ सातुटा क्षीण सीसा उत्पन्न है पुणी से सातुटा क्षीण सीसा यही सातटा परिपुष्ट और पूर्ण शिक्षा को ग्रास कला एपरी समाज फारंकर निद्रा भंग हुए स्वप्न मात्र ज्ञान है देखो ये जगह फारो दुईटा स्वप्न देखीछन गोटे स्वप्न आम अध्ययन कला 1 2 3 पदरे 4 पद जाए आउ 5 6 7 पदरे लिखा जाइए आ गोटे विषय से स्वप्न देखी से स्वप्न फारो जानी पारु नांती 8 पदरे लिखा जाए पुणी प्रभात मन उद्विग्न है तहु से लोक पठाई मिश्र अनेक मंत्रज्ञ पंडित समस्त को डकाइले मात्र फारो सेमानकर निकटरे आपनर स्वप्न कथा कहते सेमानकर मध्य केही भी से स्वप्नर अर्थ करि पारिले नाही हालेलुया ए जगह देखंतु से स्वप्न परमेश्वर से जगह कहउछंती सदा प्रभु कहउछंती आउ परमेश्वर आत्मा नहले से अर्थ हेई परिबो नाही आ जोसेफ कथारे परमेश्वर आत्मा थिला थिले प्रभु आ एई जगह रे देखंतु पंडित मिश्र देशर पंडित मंत्रज्ञ आउ से माने से अर्थ करि पारिले नाही बुझिलो हालेलुया तापर 9 पदरे सेते बेले गुटे प्रधान पान पात्र बाहक जो पान पात्र बाहक कारागार रे थिले सेई पान पात्र बाहक माने 40 पदरे अध्ययन करला जे पान पात्र बाहक से जेल रु बाहरी अछन सुपकार हत्या हई अछन पान पात्र बाहक जेते बेले से फारोंकर निकट रे थिले से जगह से निवेदन करू अछंती आ कहू अछंती स्मरण करू अछंती तांकर अपराध के आ पुलिस कहू अछंती राजा को फारो आपण दास मो प्रति प्रधान सुपकार प्रति क्रोधान्वित होई जेते बेले आम मानकु रक्षक सन्याधिपति कारागार रे बंद कर रखिथिले तहिरे आमे दुहे एक रात्रि रे गोटे स्वप्न देखलु पुणी दुहींकर स्वप्नर दुही प्रकार अर्थ हैला आ सेहारे आम्भ मानकर संगरे रक्षक सन्याधिपति दास जने गोटे एब्रिय जुवा थिले आमे माने ताहाकु स्वप्नर कथा कहंती से आम मानकर तहिर अर्थ कहिला आ प्रत्येक जनर स्वप्न अनुसार अर्थ से कहला बोली कि कहउछंती देखंतु एई जगह रे जे 40 पदरा अध्ययन कला जो कारागार रे सुपकारक पान पात्र बाहक थिले से अर्थ जो करिथिले आ एई जगह रे पान पात्र बाहक भूली जाई अछंती 40 पदर लास्ट अध्ययन हम देखिबा जे से जगह रे 23 पदरे तथापि प्रधान पान पात्र बाहक आ जोसेफ को स्मरण कला नहीं मात्र तांको पासरी पकैला पान पात्र बाहक देखंतु से जगह रे से भूली जाई अछंती एई जगह रे जोसेफ को ईश्वरंकर कार्य
ईश्वर योजना को सफल करने निमंते ये जगह पान पात्र पाक से जगह व्यवहार करुँच पान पात्र से बेले से समय ही से स्मरण करुँच आ जोसेफ कथा कहूँ देखो ये जगह परमेश्वर कार्य होउछि आउ देखो ये जगह परमेश्वर तांको व्यवहार करुँच दीदी वाक्य कहना दीदी आवाज बहुत बाहर ठीक है समस्त प्रेज द लॉर्ड ओंकार मानवर धन्यवाद हो प्रभु मान अनुग्रह करी आ गोटे बर्तमान संध्या समय देखा देते आपण मान बहुत बहुत धन्यवाद कारण आपण मैंने प्रतिदिन प्रभु उद्देश्य रे समय देउथवारो प्रभु निहाती आपण मान आशीर्वाद करूछंती आगामी दिन मानकर मध्य प्रचुर भाव करते आम जो विषय अध्ययन कर निश्चय समस्ते जानी अच्छु आउ जोसेफ परमेश्वर भयकारी एक जुवा थे पवित्रता रक्षा कर एक जुवा थे गत दिन मानक आम आलोचना करूँ आउ सी पाप को घृणा कर गोटे जुवा थे आउ परमेश्वर जेते बेले से तांकर बापा भाई मान सहित बास करुले से समय स्वप्न दर्शन द्वारा कथा कही आउ से स्वप्न दर्शन बा परमेश्वर का इच्छा जे प्रकार जोसेफ जीवन सफल हो एथिपाई अनेक कष्ट माध्यम जावाक पड़ा आम समस्ते जानी अच्छु आउ से कष्ट मध्य से परमेश्वर को प्रश्न करना कहीं मत ये प्रकार कष्ट भोगवाक पड़ुछि बोली कि तांकर भाई मान को मत कौन से अभियोग करना कि निज को मध्य तुच्छ करना मात्र परमेश्वर योजना को से स्वागत करी ग्रहण करी आउ जेते बेले मिस्र को गले पटिपर गृह मध्य अनेक पाप बा प्रलोभन निकट को आसी आम समस्ते जानी अच्छु आउ मध्य से कौन कले त्याग कले आउ से पाप को सुजोग देले ना निज जीवन में बा परमेश्वर जो कही आम अध्ययन करियछु गत दिन मानकर आमर जो दिन पर्यंत आम प्रभु को जानी नथिला बा परमेश्वर आम निकट में परिचय दे नथिले उद्धार पाई नथिला सेही दिन पर्यंत आमर अंग प्रत्यंग को आमर मन को आम कौन करुला पापर दास रूपे उत्सर्ग करथिला समर्पण करथिला किंतु जो दिन प्रभु आमको तांकर परिचय देले आउ आम तांको उद्धारकर्ता भाव जानिला ग्रहण कला सेही दिन ठारू आमर शरीर अंग प्रत्यंग को आ पापर दास स्वरूप उत्सर्ग न करी धार्मिकतार दास स्वरूप आम उत्सर्ग करवा यहीटा परमेश्वर इच्छा आउ एही वाक्य को से कौन कले जेहेतु परमेश्वर पवित्र आ परमेश्वर चाहती तांकर संतान माने मध्य पवित्र हेबे एथिपाई जोसेफ संघर्ष करी अनेक क्लेश सही कष्ट सही जेल दंड सही से कौन करे पवित्रता को बचाए रखिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आउ पवित्रता को जेते बेले से धरी रखिचंती तांकर पवित्रता हुए तो कहीं जानी नाहंती किंतु तांकर स्वर्गस्थ पिता जानी अछंती जो पिता तांको स्वप्न दे जणई थिले आउ सेही पिता तांकर सहित अछंती तांको छाड़ी नाहंती प्रेज द लॉर्ड आउ जेते बेले से आमे एबे चिंता करिबा ताहा तो से दिनर घटना थिला एही विषय आमान को आज कौन शिक्षा दौची आज कौन आमान को शिक्षा दौची एटा शिक्षा दौची जे आत्मिक भाव में आम जिते देखू मिसर किए अटे मिसर ये जगत अटे पापमय जगत अटे मिसर आउ एही प्रकार पापमय जगत रे जो प्रभुंकर मनोनीत संतान संतति माने अछंती से मान को अनेक क्लेश मध्य दे जीवा को हब जन 16:33 आम समस्ते जानी आसु अनेक क्लेश मध्य दे से मान को जीवा को पड़ो आउ जिते बेले से माने क्लेश मध्य दे जाऊ अछंती कौन पाई क्लेश मध्य दे जीवे परमेश्वर योजना को पूरा करने को गले कारण ये जगत आज मु जड़े भौणी सहित कथबार्ता करुली आलोचना करुली प्रभुंकर लोक मान निमंते जगत
ସୁଇଟେବୁଲ୍ ନୁହଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ ଏ ଜଗତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବ। କାହିଁକି? ଏ ପାପମୟ ଜଗତରେ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠନ୍ତି। ଶୈତାନ କେବେ ଚାହେଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଫଳ ହେବ। ସେ ସଫଳ କରିବାକୁ ଦେବ ନା, ତାର ଯୋଜନା ସେଟା। ଯେହେତୁ ସେ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯୋଜନା କରୁଛି ଯେ କେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅଲଗା କରିବ। ପ୍ରେସର ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଲା ମିଶର କହିଲେ ଏ ଜଗତ ଅଟେ। ଆଉ ପାପମୟ ଜଗତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ଜଗତ ରୂପକ ସେ ମିଶରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସେଦିନ ଯୋସେଫକୁ ଦେଖୁ, ଯୋସେଫ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସି, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରିଆକ୍ଟ କରୁ, କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାଣା ପାପ କଲି ଯେ ମୋତେ ଏନ୍ତା ଭୋଗିବାକେ ପଡ଼ୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେଣା ଥିଲେ ଏନ୍ତା ହେତି। ବହୁତ ଲୋକ ଏନ୍ତା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରସନ୍, ପ୍ରଭୁ ନେଇନ, ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ହେତି ନେଇ ଦେଖତେ। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାକେ ସଫଳ କରବା ଲାଗି ଗଲେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକେ ହେସି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମକେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗକେ ନଉଛନ୍, ନିଶ୍ଚୟ ଆମକେ ତଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖଣିଆ ଖାବରା ହେବାକେ ପଡ଼ବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ସି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ପର୍ବତକେ ଚଢ଼ସି, ପର୍ବତ ଚଢ଼ଲା ବେଲେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି? ହାଇ ଲାଗ୍ସି କେ? ନି ହାଇ ଲାଗେ। କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା? ଶରୀରକେ କଷ୍ଟ ଲାଗ୍ବା, ଥକା ଲାଗିଯିବା, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗ୍ବା, ଅଥା ଲାଗ୍ସି। କିନ୍ତୁ ସେତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାଣା? ପର୍ବତ ଉପରକେ ଚଢ଼ବାଟା, ଉନ୍ନତି କରବାଟା। ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ହାଇ ଲେଭେଲକେ ଯାଉ। ଆମେ ମିଶର ରୂପକ ଏଇ ଜଗତରେ ମିଶି ନ ଯାଉ। ମିଶର ରୂପକ ଜଗତରୁ ଏକ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ କାଟିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ। ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତିର ଯୋଜନା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ସେଇଦିନ ଯୋସେଫ ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ସେଇଦିନ ଯୋସେଫ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ସେଇଦିନ ଯୋସେଫ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ପାପ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ନଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ସେ ମିଶର ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେଇନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ପ୍ରକାର ସେଇଟା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ସନ୍ତାନ ବା ଯୋସେଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା? ଆମେ ଜେରିମା ପୁସ୍ତକରେ ସମସ୍ତେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ଜାଣିଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅମଙ୍ଗଳର ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ସେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ରଖିଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ କ'ଣ? ସେ ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ କେବଳ ଯୋସେଫ ସେଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଯୋସେଫ, ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଅଛନ୍ତି।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଜଗତ କରି ନ ପାରେ ତାହା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକାଶନ। ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ, ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋସେଫ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମଣିଷର ଅଧୀନ ନୁହଁ, ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱର କରିପାରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅର୍ଥ କଲେ ଆଉ ପାନପତ୍ର ବାହକ ଆଉ ସୁପକାରର ବିଷୟ, ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ଯୋସେଫ ଯାହା ଅର୍ଥ କଲେ ତଦନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା। ଫାରୋ ତଦନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟାଇଲେ। ଆଉ ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ନିଜର କର୍ମରେ ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବେ ଫାରୋଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବା ଫାରୋଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଯୋସେଫ କି ପ୍ରକାର କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଆଉ ଫାରୋଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କରିବେ, ଆଉ ତାହା ଦେଶରେ ଘଟିବ। ଆଉ ଯୋସେଫ ଉନ୍ନତ ହେବେ ସେ ଦେଶରେ, ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିଲା। ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିଲା ସେଦିନ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ, ଯୋସେଫଙ୍କର ସହିତରେ ଥିଲେ। ଆଉ ପାନପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଫାରୋ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେଶରେ ବା ମିଶ୍ରରେ, ଆମେ ମନେ ରଖିବା ସର୍ବଦା ମିଶ୍ର କ'ଣ ଅଟେ। ମିଶ୍ରରେ କେହି ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କରିପାରିଲେନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଫାରୋ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଏହି ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ପାନପାତ୍ର ବାହକ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯୋସେଫ କାରାଗାରରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କରିଥିଲେ ତାକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରାଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଫାରୋଙ୍କୁ, ଫାରୋ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଡାକିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, 14 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାନ୍ତେ ଲୋକମାନେ କାରାଗାରରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣିଲେ। ସେ କ୍ଷୌର କର୍ମ କରି ଓ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଫାରୋଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ କ'ଣ କରି ଫାରୋଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ? କ୍ଷୌର କର୍ମ କଲେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଫାରୋଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଥାଏ, କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜେଲର ସବୁ ବିଷୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଆଉ ଏକ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସେ ବାହାରୁ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଫାରୋଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଫାରୋଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରିଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଫାରୋ କିଏ? ଫାରୋ ହେଉଛି ଜଗତର ଅଧିପତି। ଫାରୋ ସେଦିନ ମିଶ୍ରର ଅଧିପତି ଥିଲା, ରାଜା ଥିଲା। ଆଉ ଜଗତର ଅଧିପତି ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କି ପ୍ରକାର ଅଟେ? ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, କୁହନ୍ତୁ କିଏ? ଜଗତର ଅଧିପତି ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଠିଆ ହେବା? କ୍ଷୌର କର୍ମ କଲେ ଯୋସେଫ। ଶବନମ କହ, କେନ୍ତା କରି ଠିଆ ହେବା? ଜଗତର ଅଧିପତି ସମ୍ମୁଖରେ, ଶୟତାନ ସମ୍ମୁଖରେ, ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ। କେନେ ଲେଖା ହେଇଛେ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଛେ? ଏଫେସୀ 6 ପର୍ବରେ ସବୁ ଶଯ୍ୟା ଧାରଣ କରି, ଆତ୍ମିକ ଶଯ୍ୟା ସବୁ ଧାରଣ କରି ଆମେ କି ଶୈତାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକେ ହେବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କେସି ଶଯ୍ୟା ନେଇ ପିନ୍ଧି, ତାର ଗୁଲି ମାଡ଼ରେ ଆମେ କାଣା ହେବା? ହତ ହେଇଯିବା। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍, ସମସ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ତମେ କାଣା କର? ଯୁଦ୍ଧ କରବା ଲାଗି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରେଡ଼ି ହେଇଥାଅ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଧର ଅଛନ୍,
ହୁଏ ତ ବିଦ୍ୟାଧର କିଛି କିଛି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଥିସି 2-3 दिन ଲାଗି ଲାଗି ଥିସି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗିର୍ଜା କରି ନି ପାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାନେ କିଛି ନି କରି ପାରା କାଁ ହେଲା ଯେ से देश के रक्षा करबार लगी आ तांकर जे दायित्व से दायित्व रे से व्यस्त थिस ठीक सेंता परमेश्वर आमन के कहूछन बा प्रभु को लोग मान के कहूछ जे तुम्हें आत्मिक सज्जारे सुसज्जित हेथ आरो शैतान के प्रतिरोध कर आमे जदि आत्मिक सज्जारे सुसज्जित नहीं हेमा आर शैतान प्रतिरोध करमा जीतमा के नहीं जीतम का हेला जे जगह मेला अच्छे से मारबा से हो कि नहीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ए जगह रे जोसेफ गोटे प्रस्तुति नहीं फारों के सम्मुखरे ठिया हो आ से प्रस्तुति केवल से प्रस्तुति केवल क्षौरकर्म आ वस्त्र परिवर्तन विषय न वस्त्र परिवर्तन मध्य गभीर अर्थ रही वस्त्र कहले कौन आम समस्ते जाचु गलातिया 3:27 पदर लिखा जाए जे जो माने ख्रीष्ट जीशु को आउ चल बाप्तिस्म द्वारा ग्रहण कर वस्त्र रूपे परिधान कर अर्थात से व्यक्ति के जोड़े देखले कहूँ इटा गोटे ख्रीष्ट है इटा गोटे ख्रीष्ट है आज मुझे गोटे वाक्य स्टडी करूली जे आम कहीं पढ़मा प्रभु जीशु किए आम सियाड़े गले बहुत समय हो प्रभु जीशु किए जौन 1 पदर क्या लिखाई वाक्य आम जब वाक्य के नमा वाक्य अनुसार आम जब पढ़मा दिन के दिन आम केन्ता होकर पढ़मा जीशु को परी हवा के हवा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आ उत्तम वस्त्र पिंधि फारों सम्मुखें से ठिया हेले अर्थात जीशु को परिधान करी समस्त सुसज्जित सज्जारे आम भूषित हो जीशु को परिधान करी जीशु को संगे रखी आम जदि शैतान विरुद्ध ठिया हेमा आम जयुक्त हेमा आम लज्जित नहु से दिन फारोर जेते तार देशे रहुथबार प्रत्येक लोक माने किए भी कही नहीं पारे अर्थ किंतु परमेश्वर एक मनोनीत युवा थे से फारोर स्वप्नर अर्थ किसे जनइले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया काने बोली जणाले जे आसंता 7 वर्ष सुभिक्ष हवा आ तापरे तार आसंता 7 वर्ष दुर्भिक्ष हवा ये दुर्भिक्ष एते भयंकर हवा सुभिक्ष जना नहीं पड़े तार सारांश सेटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तार अर्थ कौन आजिर दुर्भिक्ष काना आजिर दुर्भिक्ष काना ये वाक्य हमके काना शिक्षा दौचे दुर्भिक्ष ई जागतिक खाद्यर नहीं से वाक्यर दुर्भिक्ष हवा वाक्यर दुर्भिक्ष हवा एछिन जे वाक्य हमके मिलुचे यूट्यूब रे मिलुचे आ इंस्टाग्राम रे आर केन केन मिलुचे मीटिंग मान के मिलुचे पास्टर प्रचारक मान ठानु पहुँचु वाक्य बुझुचु पवित्रात्मक साहाय्य रे आमे पहुँचु स्वप्न दर्शन द्वारा प्रभु हमके बुझौछन आउ इटा होचे से सुभिक्षर समय इटा वाक्य के संग्रह करबार समय जोसेफ का बोली कहले तहिर अर्थ कहले ए 7 वर्ष जे सुभिक्ष हेबा ए 7 वर्ष तुमे काना करो सबु नगर रे बड़ बड़ मार कर आ सेठाने सब शस्य के नेगरे गदा कर रख संचय कर क्या लगी आसंता दिन मान करे जेन दुर्भिक्ष आसुचे महादुर्भिक्ष आ से दुर्भिक्ष मान करे जेनता सब खाई पी पारबे बची पारबे सेथि लगी एभे तुम काण कर सेटा के संचय कर सुभिक्ष समय ठीक सेंता आज आसंता दिन मान करे दुर्भिक्ष आसवा को जाउची कोतिर दुर्भिक्ष वाक्यर दुर्भिक्ष आ सेही दुर्भिक्ष रु हमके रक्षा पाइबा हेले आज हमके चेष्टा करबा के पड़बा आज हमके काम करबा के पड़बा वाक्य को संग्रह करी रखबा लगे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वाक्य की संग्रह कर रखबा के पड़बा आउ जेंता आमे ने मरु आमर पीढ़ी ने मरे आमर निज लोक माने ने मर आमर ज्ञाति लोक माने ने मर जोसेफ भी रक्षा पाइले जोसेफ के परमेश्वर जोसेफ द्वारा स्वप्नर अर्थ जणाले जोसेफ बंचले आउ तांकर प्रिय लोक माने बचले तांकर गोष्ठी बचला प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया हालेलुया। मोर प्रिय माने शरीर रे केवल बंचिवा यथेष्ट व्यस्त नह किंतु आमान को आत्मा रे रक्षा पाइबार बहुत जरूरी अटे आत्मा रे रक्षा पाइबाटा आत्मा रे बचवाटा बहुत जरूरी अटे आमार आत्मा रक्षा पाओ आज आम वाक्य शुणुला उपासना रे गोटे इम्पोर्टेंट वाक्य थिला काଣା थिला जे द्वितीय मृत्यु आम केन्ता रक्षा पाइबा द्वितीय मृत्यु पवित्रता के जेन माने रक्षा करसन से माने द्वितीय मृत्यु रक्षा पाइबे आउ प्रकाशित 20 पर्व रे तहा अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्थात द्वितीय मृत्यु पवित्रता रक्षा करथुवा लोक मान के स्पर्श नै करे मोर प्रिय माने आ जोसेफ द्वारा परमेश्वर जे प्रकार कार्य कले जोसेफ रक्षा पाइले तांकर गोष्ठी रक्षा पाइला ठीक से ही परि परमेश्वर आमान को ठारु आशा करंती जे आमे मध्य तांकर मनोनीत लोक अटू आमान को जदि आज क्लेश आसी अभाव आसी असुविधा आसी लोक माने निंदा ताड़ना दौरान चिंता करंतु नाई कारण आमान को मध्य गोटे दिन परमेश्वर सफलता देवे आमान को मध्य गोटे उन्नत पथ को नेउछंती आमाने मध्य गोटे दिन फारो बा शैतान अधिपति सम्मुख रे ठिया है आमे परमेश्वर साक्षी हेबा आ परमेश्वर से दिन आमान को उन्नत करिवे आमान को बंचेबे पुनी आमानकर निज लोक मान को मध्य परमेश्वर बंचेबे प्रभु ए वाक्य द्वारा हम समस्त आशीर्वाद अनुग्रह प्रदान करते आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमे वर्तमान प्रार्थना करिबा।